Tema današnjeg videa je WPA2 Enterprise autentifikacija, to je mogućnost da bežične klijente autentifikujemo pomoću Windows Active Directory, nečega što vrlo vjerojatno već imate u mreži. Danas ćemo pokazati kako se konfiguriše virtualni kontroler, šta je potrebno konfigurisati na nivou SSID-a, šta je to role-based access i kako ga konfigurišemo, i šta je potrebno uraditi, to je koje komponente je potrebno dodati na Windows Active Directory, domain controller, da bismo ovako nešto realizovali. Ja ću koristiti Windows 2016 i Instant Access Point sa posljednjom verzijom softvera, ali principijalno bilo koja verzija Windows servera će vam završiti posao. Hajde da počnemo, znači, od neophodne konfiguracije na Aruba instant strani, to je na strani virtualnog kontrolera. Prva stvar koju ćemo da uradimo je da ćemo na samim sistemskim postavkama uključiti nešto što se zove Dynamic Radius Proxy. Ovo će nam omogućiti da se virtual controller javlja u ime svih APO-a koji su u klasteru kao radius klijent. Znači, neće radius klijenti biti poslati sa strane svakog pojedinačnog access pointa, nego će virtualni kontroler biti entitet koji šalje radius upite. Sljedeća stvar koju ćemo da uradimo je da ćemo kreirati novu mrežu. Ta mreža može da ima bilo kakve postavke vezano za dodeljivanje VLAN-a i IP adresa. Međutim, ono gde je naš akcent danas je mogućnost da korisnike autentifikujemo protiv eksternog servera. Znači, s tim u vezi ćemo security level potići na kategoriju Enterprise. Definisat ćemo autentifikacioni server ili dva. U ovom slučaju, pošto imam samo jedan domain controller, to će biti jedan, i u njemu ćemo definisati parametre kao što su IP adresa, radius servera i shared secret, znači neki vid zaštite komunikacije između instanta i samog radiusa. Na sljedećem tabu podići ćemo access rule na nivo role-based, znači do sada smo uglavnom koristili unrestricted ili network base, i onda ćemo kreirati dve role. Znači, ove role će u stvari definisati kako će se pojedinačni klijenti ponašati kada se spoje na mrežu. Znači, u mom slučaju ja sam kreirao dve role, jedno se zove manager, jedno se zove employee. Ne postoji limit u broju rola, ali za ovu demonstraciju ja sam kreirao samo dve. Znači, manager će imati takvo ograničenje da će biti svaki klijent koji dobije rolu manager imaće ograničenje od 2 megabita downloada i 1 megabit uploada. Ove restrikcije mogu da budu vezane za bandwidth contract, znači za brzinu koju klijenti ostvaruju, ali također mogu da budu klasična ograničenja u smislu nekih statičkih access listi ili kategorije ili pojedinačne aplikacije koja je dozvoljena ili nije. Recimo, možemo da kažemo da, ne znam, menadžerima nije dozvoljen social networking ili slično. Također možemo ograničiti web kategorije i slično. Zaradi jednostavnosti demoa, menadžeru smo ograničili bandwidth na 2 megabita i zaposlenom na 512 kilobita. I nakon toga sljedeći korak je da u stvari definišemo nekakva pravila kojima dodeljujemo rulove. Po defaultu dodelit ćemo neku rolu koja se zove NPS V2016, znači ovo je u stvari rola koja se kreira kada napravite sam SSID, ali pored toga mi smo dodali pravilo kojim kažemo da će parametar koji je poslat od strane radius servera, u našem slučaju domain kontrolera, biti u stvari rola. Ova pravila mogu da budu različita, znači možemo da mečujemo nekakav parametar koji radius server šalje, i onda da vidimo da li je, recimo, vrednost njegova veća, manja, jednaka, ili da li sadrži nekakav string i slično. Ja sam se opredelio za relativno jednostavan pristup, a to je da želim da rolu koja će biti dodeljena klijentu pošaljem centralno sa domain kontrolera. Znači, rekao sam da je Aruba user role jednaka samoj roli. Kada budemo testirali, mi ćemo u stvari vidjeti da će ovdje klijenti
koji se spajaju na mrežu dobiti role koje smo im dodelili u koloni role. Sad kad smo završili konfiguraciju na strani Aruba Instant kontrolera, prelazimo na domen kontroler i kod njega nas zanima funkcionalnost koja se zove Network Policy Server. Znači, neću se detaljno baviti ovime, ali u suštini potrebno je da dodate ovu rolu na domen kontroler. Preduslov je isto takođe da, koliko se sećam, imate Certification Authority podignut, generisan neki ili self-sign sertifikat, ili imate potpisan sertifikat od strane nadležnog sertifikacionog tela, i kad ste to sve završili, pravite u stvari celokupnu konfiguraciju na strani Network Policy servera. Prva stvar koju radimo je da dodamo klijenta kao radius klijenta u MPS server, i u jednostavnom našem slučaju mi ćemo, pošto smo uključili Dynamic Radius Proxy, dodati samo IP adresu virtualnog kontrolera, definisat ćemo shared secret koji smo definisali na strani Aruba i to je to. Znači, ovim smo dozvolili radius komunikaciju između virtualnog kontrolera i samog MPS-a. Sljedeća stvar je da kreiramo nekakvu connection polisu, i ta connection polisa treba u stvari da ima sljedeće elemente. Znači, dodamo je na popis pod 1, definišemo, dajemo neko ime koje je lokalnog karaktera, znači nama je bitno, ne mora da ima određenu vrednost. Dodamo nekakav uslov, ja sam filtrirao po NAS port tipu i po servisnom tipu, i onda nakon toga kažemo još da zahtevamo određeni autentifikacioni metod. U ovom slučaju zahtevamo EAP tip Microsoft PIP. Ovim u stvari smo rekli da kogod je član domen kontrolera će biti autentifikovan protiv domen kontrolera, ali još uvek nismo uveli ono pravilo ko će dobiti koju rolu. Znači, ako nam je neophodno samo da autentifikujemo korisnike, ovim smo završili. Međutim, mi hoćemo da uradimo nešto za nijansu naprednije. Znači, želimo da u zavisnosti od članstva u grupi samog Active Directorija imamo različite role, to jest različite privilegije dodane samim korisnicima. Sad, pre nego što nastavimo, hajde da vidimo koji su to korisnici u Active Directoriju. Znači, ja sam kreirao dve grupe. Jedna se grupa zove Employee, jedna se zove Menadžeri, i sad možemo vidimo, kreirao sam više korisnika koje sam nadodao. U grupu zaposlenih sam dodao Jovana, u grupu menadžera sam dodao Iliju, i u suštini ova dva korisnika ćemo koristiti za testiranje autentifikacije. Sad, još ono što je zanimljivo je da obratite pažnju da na domen kontroleru, to jest kod svakog usera imamo još jednu opciju koja se zove Dial-in Property, kojom možemo da upravljamo time da li je korisniku dozvoljen pristup na mrežu. Nekad se ovo koristilo kao kontrola udaljenog pristupa za neki VPN ili za dial-in, može i još uvek da se koristi, ali mi možemo ovo da iskoristimo i za kontrolu pristupa Wi-Fi-u. Znači, ako ima u listi korisnike kojima želimo pojedinačno da isključimo pristup Wi-Fi mreži, možemo ovde samo prebacimo na Deny Access i to je to. Sad, ako se vratimo nazad na MPS, znači rekli smo, fale nam još pravila koja dodeljuju određene role određenim userima. Znači, mi ćemo za to koristiti Network Police, i u ovom slučaju imamo ih dve. Jedna će jednostavno, ajde da pogledamo prvu koja se zove Approve Managers. Ona ima svoje ime, po defaultu dozvoljava access, ili može da se bazira na dial-in property, znači može da ih ignoriše ili ne i tako dalje. Imamo condition, to jest uslov koji kaže ovo će se primeniti ako je sam user član grupe
managers. Znači, ovdje imamo nekoliko opcija, znači možemo da baziramo pravilo na članstvo u grupi, user grupi i tako dalje i tako dalje. Znači, možemo razna pravila da upotrebimo i na osnovu toga da šaljemo nekakve radius atribute u našem slučaju. Znači, ako idemo dalje, ako pogledamo sljedeći tab, ovdje ne diramo ništa, sve ostavljamo po defaultu i na četvrtom tabu ćemo dodati jedan takozvani vendor specific attribut. Znači, po defaultu Microsoft MPS nema Aruba Radius Dictionary i mi ćemo dodat ćemo jedan takozvani vendor specific atribut i taj atribut je u stvari specifičan za Arubu, ima vendor kod 14823 i konkretno ćemo slati, ono što mi želimo pošaljemo je, kao Aruba vendor, pošaljemo atribut broj 1 koji će biti u formatu stringa i imat će vrednost menadžer. Sad ovdje je bitno napomenuti da ova ovdje vrednost mora da se poklapa jako precizno sa onim što nam je rola na virtual kontroleru. Znači, ako su nam tamo mala slova, ovdje velika slova, to sve mora da se poklapa. Drugo pravilo je jako slično, praktično je isto, samo što ćemo ovaj put ovdje postaviti uslov da članstvo mora da bude u grupi employee i da ćemo slati također vendor specific attribut koji će biti kategorije Aruba, tako vendor koda Aruba, i imat će tekstualnu vrednost, string vrednost koja će glasiti employee. Znači, opet rola koju smo kreirali na virtualnom kontroleru koja ima ograničenje od 512 kilobita. I posljednji korak u današnjem videu će biti da testiramo u stvari kako se ponašaju različiti klijenti, u stvari da testiramo šta se dešava kada klijente spojimo na mrežu. Znači, ja ću u našem slučaju se prvo spojiti kao Ilija. Ilija bi trebao da je u grupi menadžera i trebalo bi da mu bude asocirana rola menadžer. Uspeo sam se spojiti i vidjeli ste da sam morao prihvatim sertifikat od strane Radius servera i kada odem sada na dashboard virtualnog kontrolera vidim da imam klijenta Iliju sa svojom IP adresom spojen na ovaj SID i sa rolom menadžer. Znači, menadžeri bi trebalo po pravilu da imaju da imaju limit od 2 megabita u uploadu, to jest u downloadu i 1 megabit u uploadu i ovaj test bi trebao pokaže da je to u skladu sa onim što smo konfigurisali. Sada, ako se diskonektujemo i spojimo ovaj put kao Jovan, znači prvo ćemo raditi forget ove mreže i ako se ponovo spojimo na istu mrežu, ali ovaj put sa drugim kredencijalima, znači ovaj put kao Jovan, opet ćemo prihvatiti sertifikat. Ako osvežimo stranicu sa listom klijenata, vidimo da smo sada spojeni kao Jovan. Jovan je employee i Jovan kao član grupe employee trebao bi da ima nešto manji bandwidth contract, znači on bi trebao da je ograničen na 512 kilobita u downloadu i 256 u uploadu, što jeste slučaj. Ono što bi možda bio zaključak cele ove vežbe je da smo na ovaj način uz prilično jednostavnu infrastrukturu, znači napominjem da smo za ovo koristili samo MPS server, to je Active Domain Controller i na njemu enablovali MPS servis i obična Aruba Instant Access Pointe, uspeli da kreiramo VPA 2 Enterprise autentifikaciju, napravili različite role, na istom SSID-u imamo klijente koji se kače, dobiju različite role i s tim u vezi kontrolišemo ko šta može. Ono što je također zanimljivo je da sada, ukoliko neko od zaposlenih
ode iz kompanije, jednostavnim brisanjem njegovih kredencijala u Active Directoriju sprečavamo ga da se ponovo spoji na mrežu i takođe možemo da uvedemo nekakva pravila pomoću onih dial-in propertija ko može da se kači na Wi-Fi ako ne može. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i hvala na pažnju.